الله الرحمن الرحيم وقال الذي اويغكس اشتراه چغسته دلرا من مصر دخارنا لامراتی خزخ پلتا اکرمی مسواو عزت من کا زید دا آسا قریب دا ینفعنا دا چی پیدا برا کی منگتا او نتخذه ولدا یا بونی سدل را پزویتو بانے وکذالک او دارنگی مکننا لیوسفا خستکڑو منگا خستک منگا زید یوسف علیہ السلام فی الارض پزمکا کی ولنعلمه دید پارا چو خودتا من تاویل الاحادیث دا مقصد دو خوبونونا دا مطلب دو خبرونا والله اللہ غالب علی امره غالب زورور دی علی امری پنا پیس کولو د خپل پیسلی ولکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یعلمون نپویگی ولما بلا شد ورکلا چورسی د زوان خپلتا آتینا ورکڑ منگدتا حکمن پیغمبری و علما او پوا وکذالک نزل المحسنین دارنگی بدل ورکو منگ نیکانو تا وراودتو اللتی مطالبه اکڑا اراده اکڑا خزی ہوا چودے فی بیتیا پکورد دی کے عن نفسی د نفس دا وعلقت الابواب او بند اکڑی دروازی وقالت ویوی حیت لک دل تراشا قال او یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ غوارم پا اللہ سرا انہو ربی یقینا رب زما احسن مسوایا خستکڑ دی زای زما انہو لا یفلح الظالمون یقینا اللہ نکامیابی ظالمان